loob, tapos ito bang shit. Ang yan ha. Supreme yan, pag lasing ka na mag-deliver dito pag gabi, nako, iwan ko lang dyan ka maano. Daan mo yun, nakikita nyo yung ano doon, doon yung puting puti ito, tatapos daan yan yan dyan, daan yan. Ayun, tapos sada yan ng ano, bagong daan ng Nabyalan yan, nakarito si Supremo dyan yan. Sus, let's go. I-video ko doon dito banda, dito banda, video ko doon yung bangin yan ng magkabilaan.